sige, tayo pa, Nicole. Dayon, sabay bira, anak, dihatanan, birahon. Kaya naada na birahonon. Sige, kusog. Okay, next. Wala pa. Wala pa, Jud. Okay, sige, biraha, basan asa din ha. Sige, ayun sa basan asa. Sige, bira. Okay, picture biraha, sige. Nasuya. Nakuha, Gyud. Sige, biraha, Gyud. Sige, makakamot. Ibira. Okay, sige pa. Ibira. Okay, bira pa, Jud. Oh, wow. Sige. Wow. Bira pa, Jud. Dapa? Bira pa. Oh. Oh, sige. Darang ko taman. Ala, nimpuan, ungot. Iyon mabira, ungot din siya. Naapat, Jud. Hindi mo upuan. Naungot man. Kahit kayo birahon. Sige, diha na lang taman eh. Dahil kunti. Ayun nga, ang kwarta magkunti. Dapat magkut. Sige. So, diha lang sana siya. Okay, unya na lang natin wasunod po ano. So, mag-pray ta sa tuwang celebrant, no? Sige, iholang rilong lang sana, no?